यारी 20 साल वाला कहता भी मैंने मरना ही नहीं। हाँ हाँ आप बैठ जाएं, मेरी तरफ से आपको पैसे की गिफ्ट है। तिया को मैं कभी पैसे नहीं देता। अल्लाह इस मेरी धी दे नसीब अच्छे करे। मैं अपने घर ना नसीहत लिखी पिछले जुमे जो मैं गिरया ना मिंबर ते बहुत वाले दिन मैं अपनी बेगम को बैठा ते मैं कहा मेरे जवाइयां नूं मेरी ना नसीहत दे दवीं जदों धी मेरी डोले पाउण लगे। ते बेगम कहदी किस तरह दी गल्लां करदे तुसीं? ते लिखिया कि इस बस पर्ची मैं कहा मैं अपनी बेटियां नूं कदी मारिया नहीं, ना मैंने कभी थप्पड़ मारा, ना कभी झिड़काया, ना कभी घूरा। इन आंखों से मैंने कभी घूरा भी। तो मैंने अपने जवाइयों की नसीहत लिखी हुई है कि जब मैं मार भी जावा तो आ नसीहत मेरे जवाई नूं दे दिया जे कि मदनी साहब ने वसीयत लिखी सी, पढ़ ला। उत्ते मैं लिखिया है कि जदों तेनू मेरी धी चंगी ना लगे तो मेरे घर छड़ जावी, इहनूं मारी ना। दियां रानियां किन्ना जमियां ते किन्ना ले जानियां, दियां दी किस्मत परदेस वे बाबल पुत्रा लई जगीरा, दुख सुख सहवन चुप कर रहवन दियां दियां तकदीरा। मापे हुण दुखां विच घेरे पुत्र लख वारी मुंह फेरे, मापे हुण दुखां विच घेरे पुत्र लख वारी मुंह फेरे। तियां मापियां दे कर भजियां आउंदियां ने पुत वंडाउण ज़मीनां, तियां दर्द वंडाउंदियां ने पुत वंडाउण ज़मीनां, तियां कर्ज वंड। शहरा विरकां च बाबा फौत होया, इहदे जनाजे नाल बड़े बड़े लोग शामिल, इहदे पुत्र भी शामिल, इहदे भरा भी शामिल। इहदे जनाजे च बंदा खड़ा हो गया, कहंदा लोगों मैं 12 लाख रुपया लैना है। इहदे पुत्र भी चुप, दे भरा भी चुप ने। हुण कौन 12 लाख रुपया दवे? इहदे पुत्र भी चुप, दे भरा भी चुप ने। बाबा खड़ा हो गया, आंदा लोको मैं 12 लाख लेना है। इहदी बेटी दौड़ी दौड़ी आई, आंदी वे मेरे बाबल दे बेली आओ, कर्जा मैं उतार दांगी, मेरे बाबल दी मैयत मेथों वेखी ना जाए। आंदा लोकी जनाजे तो बाद मुकर जांदे, मैं अभी कर्जा लेना है। इन्हें कन्नां दियां डंडियां उतार दित्तियां, इन्हां हत्थां दियां घड़ियां ते ब्रेसलेट उतार दिते, अने नक दा कोका ते गले दा हार उतार देता। आंदी ले वे मेरे बाबल दे बेलिया, अभी मैं इतने जोगी कर्जा मैं उतार दांगी। बाबा उच्ची उच्ची रोन लग पिया, आंदा लोगों मैं 12 लाख लेना नहीं, मैं 12 लाख देना है। इदी मान सी मेरे कोल, मैनू आंदा मैं मरा ते मेरे वारसां नू दे आवी। जे मैं कहंदा मैं 12 लाख देना है, इहदे पुत्रा आखना सी मैं वारस है, भरावां आखना सी मैं वारस है, पर मैं वेखना सी मोयां दा कौन वारस बनदा है। आंदा अज पता लगा है धीयां कर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां, मापियां नू दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां। मापियां दा दुख सुन रात तुर पैंदियां, तवे उत्ते रोटी होवे रोटी भुल जांदियां। अज रोंदियां तेरियां जाइयां घर आ जा अम्मा राणीए, भावियां कदी नहीं आदि वीरा मदीने की दसांगे। दुनिया च सब परदेसी वतनी आए, तू भी वीर मोड़ महारा। सब परदेसी वतनी आए, तू ही वीर मोड़ मुहारा। आजा आजा मेरे सोने वीरा, तेनू बैठी वादा मारा। मिट गए आदि इलाही इत्थे मेरे हुसैन दे वीर दे पुत्र दे पैर लगे दी। इलाही सुबह नू परिंदे जांदे नहीं, शाम नू वापस आ जांदे नहीं। पिछले जुमे नासर मदनी हस्पताल सी, ठीक होया है। जहानियां दे फिर मैदान में आके जुमा पढ़ान आ गया है। जलो दुनिया च जिउंदियां मुलाकातां होंदियां ने, ये ते आले मुहम्मद दे घर वाले जानदे ने। मदीने दियां गलियां सुनियां ने। इलाही सुबह नू परिंदे जांदे ने, शाम नू वापस आ जांदे ने। अजे तक मेरा वीर नहीं आया, अजे तक मेरा वीर नहीं आया, अजे तक मेरा वीर नहीं आया। सब परदेसी वतनी आए, तू भी वीर मोड़ मुहारा। आजा आजा मेरे
سونیا ویرا تینوں بیٹھی وازاں مارا مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون ویک گرانو جندرے لگے میریاں اکھیاں لایا ہی ساون او ڈیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میتھوں اپنے ویر لگاون او شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ خون نہ مانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا اپنے ویر دے بچیاں دی لاش کو چرکیے اپنے ننے شہزادیاں دا لاشا سیڈ تے کیتا ہے آدھی وفادار بتیجا بولت سہی چم لواں زلف زنجیر تیرے مینوں کلنی نہیں تصویر تیرے مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے وے قاسم کلنی نہیں تصویر تیری اکبر پلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں ہر بندہ رو رہا وے اکھاں چوں آنسو نہیں اور آخری الفاظ نے میرے اللہ قبول فرما لوے اور اجازت چاہواں گا جدو سید دے بچڑیاں دا لاش آئے سار نیزے چڑھے آئے خولی ابن یزید لکھاں کروڑا ارباں خرباں یزید ون حسین دے قدماں دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکدے حسین نو مٹان والے خود مردہ باد ہو گئے مٹ گئے حسین کٹ کے بے زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہاتھ کھڑے کر کے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد تو کل بھی زندہ باد تھا تو اب بھی زندہ باد ہے میں پکاروں زندہ باد تم پکارو زندہ باد شام پکارے زندہ باد بر پکارے زندہ باد بہر پکارے زندہ باد نبی پکارے زندہ باد ولی پکارے زندہ باد اصحاب پکارے زندہ باد صدیق پکارے زندہ باد فاروق پکارے زندہ باد عثمان پکارے زندہ باد علی پکارے زندہ باد جار جنتی پکارے حسین زندہ باد حسین زندہ باد سبھی پڑھے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد خولی ابن یزید جدو سر لے کے داخل ہویا وے خولی دی بیوی آندی وے کھولیا وے بدبختہ کی دا سر لے آیا وے آندہ میں جنت سردار دا سر لے آندہ ہے علی دے لال دا سر لے آندہ ہے آدھی بدبختہ مینوں طلاق دے دے تیرے گھر میں رہنا نہیں اس وسن نالوں میں اجڑی چنگی تے خولی نو کہن لگی وے کھولیا وے خیر مینوں ذرا دس تے صحیح وے کھولیا اس سر لے کے آیا ہے تینوں ڈر نہیں لگا مینوں طلاق دے دے میں وسن نال اجڑی چنگی آدھا کیا آدھا دنیا چ میں نہیں رات رہنی کتے قیامت نو حسین دی ماں فاطمہ اے نہ کہہ دے وے نی تیرے بوئے تے میرے پتر حسین دا سر پیا سی تیرے بوئے تے میرے بچڑے حسین دا سر پیا سی جنہ حسین نو ستایا انہا سوکھ نہیں پایا اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان یزید کے بیٹے نے 40 دن حکومت کی ہے تخت پہ کتنے دن اور پتہ کتنے بر اعظم کا حکمران تھا یہ 3 بر اعظم کا حکمران تھا ترکی استنبول سے لے کے دمشق سے لے کے یہ تیرے جہانیہ تک اس کی حکومت تھی تو 40 دن بعد بنو امیہ کو اکٹھا کر کے کہتا ہے یہ اپنی حکومت سنبھالو مجھے رات نیند نہیں پڑتی حسین کے خون پہ میں بیٹھا ہوا ہوں میں حسین کے خون پہ بیٹھا ہوں ظالمو تم نے مصطفیٰ کا پھول مرجھا دیا تم نے رسول اللہ کا پھول کاٹ دیا جس کو نبی بوسے دے تم نے اس کے ہونٹوں پہ چھڑیاں لگائی ابن زیاد تیرے پہ لعنت شبر تیرے پہ لعنت قاتلان حسین تجھ پہ کروڑا لعنت میرا بیٹا کسی کو ملے یہ سلمان بھائی دیکھ کے لوگ میرے ایک بیٹے سے اتنا پیار کر رہے تھے گلے لگا رہے سیلفیاں لے رہے تھے یار وہ ناصر مدری کا بیٹا میری کیا حیثیت ہے وہ یار رسول کا بیٹا ہے
مصطفیٰ کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، جنت کا سردار ہے۔ بدبختو، ایسی کرسی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جو حسین کو مار کے ملے، جو حسین کو ستا کر ملے، جو مصطفیٰ کے بچوں کو ستا کر ملے، جو اہل رسول کو رلا کے ملے۔ ایسی مسکراہٹ پہ تھو ہے جو مصطفیٰ کی حال کو رلا کے ملے، ایسے چین پہ تھو ہے جو اہل رسول کو دکھ دے کے چین ملے، ایسی حکومت پہ تھو ہے جو حسین کو کاٹ کر ملے، ایسے تخت پہ تھو ہے جو اہل رسول کے بچوں کے ٹکڑے کر کے ملے۔ اور اتنا ظالم حکمران حسین کا لاشا کربلا میں پڑا اور سر نیزے پہ چڑھا، اور تم نے کیا کیا نہیں سنا۔ آج آل محمد کے ساتھ اتنی دشمنی لوگوں کی، آج بھی میں نے دیکھا ہے ہم آل محمد کا ذکر کرتے لوگ ہمیں شیعہ کہنا شروع کر دیں۔ او تمہاری خدا لعنت کرے تمہاری زبانوں پہ۔ اور بھائی اگر شیعہ حسین کی بات کرے تو کیا کوئی غلط بات ہے؟ اگر کوئی سنی بات کرے تو غلط بات ہے؟ اگر حسین کی شان کوئی شیعہ وہابی بیان کرے تو غلط بات ہے؟ جو بندی بات کرے تو غلط بات؟ او بھائی جس نے جنت جانا ہے وہ سوچ لے آگے حسین بیٹھا ہے۔ جنت تو حسین پاک سردار ہے۔ اور میری آنکھوں میں یہ کیوں آنسو ہیں؟ میں تم کو سمجھا رہا ہوں، آج جتنے آئے میرے جتنے چند مکھن آئے سب کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ آل محمد کے